ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୀତିପୁରର ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର ଦାମୋଦର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାର ଆରମ୍ଭରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର 130 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଭାବକ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ରୁବିଦା ପରବିନ, ସୁଧାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଷପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ, ଜୟଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ପିତା ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ରାଉତ, ଅନିତା ରାଉତ, ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ପର୍ବିଟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। फंक्शन चली एटा पिलांकर छोट छोट पिला मानकर सृजनर प्रतिभा पाई एक प्रतियोगिता आयोजन करा जायछि एवं करा जिबा मध्य उचित। छोट छोट पिला मान मु वार्ता देवी से कॉम्पिटिटिव मोड रे पाठ पढ़तु खेलतु भविष्य में बड़ मनीष हूँ आम देशर ना सर अभिभावक मानक आप कौन कहे विद्यालय जो अभिभावक मान पाखे पिला बहुत समय अतिबाहित करुँच तेणु अभिभावक मैंने पिला ठीक से जत्न नवा उचित शैक्षिक वातावरण को श्रृंखलित करवा मानसिक चिंतन को अधिक ध्यान दबा मु आशा करुँची प्रोग्राम खुशी सर किसी पिला पढ़ी पारना जो प्राइवेट स्कूल तेणु से स्कोप अच्छी कि प्राइवेट स्कूल ना ना सेमती किसी सरकार ना सरकार तो सब स्कूल मागणा पढ़े मागणा बही पाइबे मागणा पोशाक अच्छी मागणा खाद्य अच्छी मागणा साइकेल अच्छी सब तो मागणा पढ़ार असुविधा कौन हो जो जाभियर स्कूल बाबद निहाती से धन्यवाद पात्र कारण ठीक गोटे माने एभलिया उपादान गढ़ा आज देखिली मन भितर टी विरोष ना गोटे आध्यात्मिक वातावरण से परिचालन डायरेक्टर ऑफ सेंट जेवियर्स आज जो एनुअल फंक्शन आप स्कूल होची से संपर्क में आप स्कूल के दिन है आज जो कार्यक्रम से संपर्क एक्चुअली स्कूल 2018 मसीह स्टार्ट होता आज की 24 मसीहा चली प्रति वर्ष मत वार्षिक उत्सव हुए आर्ष भी पिला वार्षिक उत्सव हो आज जो कार्यक्रम आपणकर ओडिशार बाचस्पति महाशय आसते मुख्य अतिथि होकर से संपर्क में आप कौन कहे एक्चुअली आम बाचस्पति मैडम गत थर भी आसते मंत्री थे आसते मैडम को आशीर्वाद स्कूल प्रति भल पाइबा पिला प्रति भल पाइबा अच्छे आपणकर जो पिला माने स्कूल रे केते बर्तन अच्छा 235-40 पिला अच्छे कौ श्रेणी पर्यंत रेकग्निशन स्कूल पाई बर्तमान 1 ରୁ 8 अच्छे आमर लैंड भी किना 50 मिनट जमीन किना पोस्ट प्लानिंग अच्छे आगामी दिन आउ कौन कार्यक्रम स्कूल डेवलपमेंट पे कौन आप कार्यक्रम रखते कौन पृथ्वी अंचल नर्सिंग कॉलेज करने स्वप्न देखी भगवान आशीर्वाद सफल आपड़ जी पिला अच्छा आप जो पिला टीचर मानक पेमेंट फेमेंट देवारे कौन केमती कौन कर भाई पेमेंट को नहीं मुझे व्यतिव्यस्त हो नी आगुरी कि मो रोजगार कौन अच्छी ना ना भावी नी मुझे बुझे मो पेट खंडक दाना मत मिलूँ आपणकर जो पिला माने पढ़ुचंदी से माने अभिभावक मान कौन कहे से तो मो ईश्वर ईश्वर विषय कौन कह
ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ କୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଗଲି ନ୍ୟୁଜ୍।